Seorang penulis dan sutradara asal Perancis yang pro-Israel yakni Bernard Henry Levy mengatakan Israel sedang berjuang sendirian. Pasalnya tidak ada seorang pun yang bahu-membahu membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF, sementara ada jurang pemisah antara Israel dengan Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Mayadana, Henry Levy mengatakan dukungan Amerika Serikat tidak sekuat yang seharusnya. Oleh sebab itu, sejatinya Israel telah berjuang sendirian sejak 7 Oktober 2023 silam. Pihaknya menyebut bantuan Washington tidak terus-menerus dikirim senilai miliaran dolar ke Tel Aviv. Henry Levy juga mengatakan bahwa ada tanda-tanda jurang pemisah yang semakin besar antara Israel dengan pemerintahan Joe Biden. Hal itu terjadi mengingat Amerika Serikat Epstein dalam pemungutan suara pada 26 Maret. Adapun terkait resolusi Dewan Keamanan PBB yang membuka jalan untuk menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza, Henry Levy juga menyoroti sentimen anti-Israel dalam opini publik di Amerika Serikat yang berkembang dengan cepat. Pasukan pertahanan Israel mengaku ketakutan selesai diintai intelijen Hizbullah. Pasalnya, Hizbullah memantau setiap gerakan kecil militer Israel bahkan saat mereka tidur. Serangan terakhir mengakibatkan 18 tentara Israel mengalami luka serius. Dikutip dari Pars Today, salah satu kekuatan Hizbullah yakni mengacaukan pertahanan Israel. Pasalnya Hizbullah mampu menargetkan semua mata-mata, pengawasan, dan pengacau radar Zionis. Terakhir Hizbullah menyerang pangkalan intelijen Meron sebanyak 7 kali. Tak hanya itu, Hizbullah juga menargetkan 2 balon mata-mata Zionis di wilayah Tabaria dan Baldaremis. Dengan begitu Israel kehilangan kekuasaan untuk mengontrol wilayah udara di perbatasan Lebanon. Israel pun mengakui perlawanan Lebanon bekerja sangat cerdas. Pasalnya, tentara IDF ketakutan dan frustasi saat mereka tidur. Kondisi itu dikarenakan Hizbullah kerap melakukan pengintaian hingga serangan mendadak saat malam hari. Osaka. Your Majesty King Abdullah II of Jordan, Your Excellency President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency President Mahmoud Abbas of the State of Palestine. On behalf of the government of Indonesia, I would like to thank Jordan, Egypt, and the United Nations for convening and hosting this crucial meeting. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror, dismay, and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to
UNRWA, and other immediate humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. We are also willing to evacuate 1,000 patients to be treated in Indonesian hospitals and to be returned to Gaza once they recover and the situation in Gaza becomes normal. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. Ladies and gentlemen, although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution. Only with a two-state solution, with Palestine and Israel living side by side in security and safety, can we resolve this problem. Thank you very much. Palestina. Darah anak Palestina. Video viral bocah Indonesia menghina warga Palestina saat menyantap makanan produk pro-Israel. Rupanya video tersebut mendapat sorotan dari jurnalis Gaza. Dikutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jurnalis perang Gaza yakni Yosef Al-Hello. Melalui akun Instagramnya, Yosef menyoroti 5 bocah Indonesia yang membuat video bernarasi menghina Palestina. Jurnalis perang itu mempertanyakan asal negara kelima bocah tersebut. Bahkan Yosef mempertanyakan apakah bocah itu masuk dalam rantai makanan. Tak hanya itu, jurnalis Palestina berbasis di London ini juga turut mengecam orang tua dari para bocah perempuan itu. Ia menganggap orang tua mereka tidak bisa mendidik kelima anak tersebut. Diketahui sebelumnya, segerombol remaja Indonesia sedang makan di restoran cepat saji. Satu di antara mereka sedang menyantap tulang sembari mengibaratkan sebagai tulang anak Palestina. Tak berhenti sampai di situ, pasalnya candaan bernarasi mengejek itu terus dilakukan oleh teman yang berada di depannya. Remaja itu mencocol daging ke saus dan mengibaratkan sebagai darah anak Palestina. Orang makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Deka. Dia minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus, darah anak Palestina. Gak bilang ya aku. Ih. Rusia bertindak seusai Israel melakukan pembantaian terus-menerus di Gaza. Bahkan Moskow mengajak negara-negara Arab untuk bertindak atas serangan Israel ke warga Palestina. Dikutip dari Al-Mayadanet, ajakan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Hal itu disampaikan Lavrov di sela-sela pertemuan Bridge di kota Nizhny Novgorod, Rusia. Saat itu Lavrov menemui Menteri Luar Negeri Mesir yakni Sameh Shoukry. Keduanya membahas agresi Israel di Gaza dan cara-cara menyelesaikan konflik menahun di Timur Tengah. Tak hanya tentang Gaza, namun Lavrov dan Shoukry membahas kerjasama bilateral, perang Rusia-Ukraina, dan konflik di Sudan. Shoukry ikut meninjau upaya Mesir dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun kesepakatan yang memungkinkan untuk dilakukan terkait pertukaran tahanan dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.